un tiempo perfecto para predicar después de haber cantado esta canción. It's a perfect time to preach after having sung this song. Cantamos el Evangelio, amén. We sing the gospel, amen. Permítame leer el pasaje en español Allow me to read the passage in Spanish para nuestros hermanos que están acá que hablan español. for our Spanish-speaking brethren. Romanos capítulo 2, Romans 2, chapter 2. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oremos. Let us pray. Padre, te agradecemos en esta mañana, oh Dios, Father, we thank you in this morning, O God, por tu bondad, oh Padre, for your goodness, O Father, por haber revelado a Cristo en nuestras vidas for having revealed Christ to our lives, y por permitir, oh Señor, la entrada ante tu santidad and to allow us, Father, to enter to your holiness por medio del sacrificio de Cristo. through the sacrifice of Christ. Sabemos que solamente en Cristo podemos estar de pie We know that only because of Christ can we stand delante de un Dios justo before a just God y de un Dios santo. and a holy God. Por eso te pedimos que bendigas esta palabra, oh Dios, This is why we ask that you bless this word, O God, y prospérala en nuestro corazón and may it prosper in our heart para poder vivir por ella to be able to live by it y ser conformados a la imagen de Cristo. and to be conformed to the image of Christ. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. It's in Christ Jesus that we ask this. Amén. Amen. La base del arrepentimiento verdadero es el título de este sermón. The basis of true repentance is the title of the sermon. La semana pasada el pastor Rolo en su sermón, Last week in his sermon, Pastor Rolo, en el primer punto específicamente hablaba acerca del arrepentimiento bíblico. in his first point specifically, he was talking about repentance. En esta mañana, And in this morning, y el objetivo de este sermón, and the objective of the sermon es que pudiéramos ver cómo el arrepentimiento verdadero luce en la vida del creyente. is that we may see how true repentance plays out in the life of the believer. En otras palabras, In other words, cómo es que el arrepentimiento se ve en la práctica. how does repentance look practically? Y una de las razones principales que nos deben mover a ver esto And one of the principal reasons that should move us to look at this es precisamente en el mundo en que vivimos hoy. is precisely the world that we live in today. Muchos son apresurados a decir lo siento Many are quick to say, I'm sorry, sin realmente sentirlo. without truly feeling it Y or es como, meaning it. como que se ha convertido esa palabra en algo cultural. This word has become almost cultural. Oye, es bueno decir lo siento siempre. Now, it's good to constantly say, I'm sorry all the time. Yo sé que es una forma de comunicarnos, I know it's a form in which we communicate, pero la realidad, hermanos, but the reality, brethren, es que la mayoría de las veces que decimos lo siento, is that most of the time we say the words, I'm sorry, no lo estamos sintiendo. we don't feel it, we don't mean it. Es muy común ver en las It's noticias very common to see in the news algún comentario inapropiado an inappropriate comment acerca de cualquier tópico, racismo o lo que sea. about whichever topic, racism or whatever it may be, Y acto seguido ver que esa persona que habló and then see that person that spoke pone un tweet o lo que sea, como lo llamen ahora, they tweet something or whatever it's called now. diciendo lo siento. They say, I'm sorry. Y esto es muy común hoy en nuestros días. And it's very common in our day. Así que como creyentes, So as believers, nosotros debemos entender we need to understand precisamente lo que el arrepentimiento nos enseña a nosotros. precisely what repentance teaches us. Hay algo que nosotros debemos notar en la palabra de Dios con respecto a esto. There's something that we should take notice of in the Word of God
about this. Y es precisamente lo que quiero hacer en esta mañana. And this is precisely what I would like to do this morning. Que aprendamos juntos That we may learn together a ver el arrepentimiento bíblico y verdadero. to see biblical and true repentance. He estado batallando I con este texto, have been battling with this text porque no sé si el tema principal es el arrepentimiento o la bondad de Dios. because I don't know if the main topic is repentance or the goodness of God. De todas maneras vamos a hablar de los dos. Either way, we'll talk about both. Es imposible separar el uno del otro. It's impossible to separate one from the other. Así que vamos a ver eso en esta mañana. So then we'll see that this morning. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos el texto que vamos a leer, principalmente el versículo 4. So it's very important that we understand the text that we're reading today, especially verse 4. Este texto que vamos a exponer, This text that we're going to talk about, porque es un texto que expresa una singularidad en todas las escrituras. it's a text that expresses a singularity in all of the scriptures. Es una pregunta, It's a question, pero no es cualquier pregunta. but not just any question. Y es uno de esos textos And it's one of those texts que nosotros encontramos en las escrituras donde podemos hacer doctrina. that it's one of those questions in scriptures that we can actually take doctrine out of, or take doctrine from. Una de las reglas de la hermenéutica One of the rules of hermeneutics es precisamente lo contrario. is actually the contrary, No podemos hacer doctrina de un versículo. that we can't make doctrine out of one verse. Y es verdad. And that's true. Pero yo creo que aquí está la excepción. But I think the exception is here. Como toda regla tiene su excepción, Just as every rule has its exception, esta es la excepción a esa regla. this is the exception to that rule. Si no tuviéramos ningún otro texto en las escrituras If we had no other passage in the scriptures o algún otro pasaje que nos surgiera esta realidad or another passage that taught us this reality, y solamente tuviéramos el versículo 4, and we would only have verse 4, podemos armar toda una teología con respecto a este texto. we can actually get full theology from this text in scripture. Y esa es la teología del arrepentimiento. And that's the theology of repentance. Porque este texto nos va a expresar Because this text will express to us precisamente la raíz, la base de nuestro arrepentimiento. the root, the basis of our repentance. Entonces, veamos este texto. So then, let us read the text. En el versículo 1 In verse 1 del capítulo 4, el capítulo 2 of chapter 2 de este libro de Romanos, in this book of Romans, Pablo, que es el autor de esta carta, Paul, who is the author of this letter, parece estar refiriéndose a un caso en particular, he's referring to a case in particular, de alguien en particular about somebody in particular que está juzgando a los hermanos y condenándolos. who's judging the brethren and condemning them. Ahora, no sabemos quién es esta persona. Now, we don't know who this person is, Y esto parece ser, por eso es que este caso parece ser un caso particular. so this is why it appears to be a particular event, particular case. Pero no podemos perder de vista But we cannot lose sight of que porque se nos presenta como un caso en particular, that because it presents itself as a particular case, no es un principio general. that it's not a general principle. Porque muchas veces tendemos a eso. Because many times we tend to do that. Oh, no, este es el contexto y tenemos que entender las escrituras en su contexto. We say, oh, well, this is in its context, and we need to understand Scripture in its context. Y no podemos salirnos de ahí. And we can't go outside of that. Y es verdad. And that may be true. Debemos entender el texto en su contexto. We should understand the text in its context, Pero es que el contexto de este texto es más que este texto. but the context of this text, it's more than just its context alone. Esto no empieza en el capítulo 2, This does not start in chapter 2, sino que el capítulo 2 es un ejemplo de lo que ya Pablo está diciendo anteriormente. but in chapter 2, we see an example of what Paul's talking about beforehand. Por ejemplo, en el capítulo 1, Let's look at chapter 1, for example. Pablo establece que no hay excusas para nadie delante de Dios. Paul establishes that there is no excuse for anybody before the presence of God. Todos somos pecadores. We're all sinners. Todos hemos pecado contra Dios. We have all sinned against God.
Por ende, todos merecemos el justo juicio de Dios. So then we all deserve the righteous judgment of God. Hemos abandonado totalmente a Dios. We have totally abandoned God. Lo negamos intencionalmente. We intentionally deny him. Y preferimos adorar a las criaturas antes que al And we Creador. prefer to worship the creation, the created, rather than the creator. Pero no hay excusas. So there's no excuses. Porque todo lo que de Dios se debe conocer Because everything that is to be known about God se ha revelado por medio de lo creado. has been revealed to us by that which is created. Los atributos de Dios se han revelado por medio de la creación. The attributes of God are revealed in creation. Y esto para que lo tenga en mente. And just so you have this in mind, Uno de los atributos que se ha revelado por medio de la creación no es el que Él es creador solamente, one of the attributes of God in creation is not just that he's creator, sino que Él es bueno. but that he is good. Y esto lleva a un proceso más filosófico para explicarlo, pero no lo vamos a hacer ahora. And this takes a more of a philosophical approach to explain all of that, but we won't do that right now. Pero esto es una realidad. But it's a reality. En medio, o cuando uno aprecia toda la creación de Dios, When one appreciates all of God's de creation, cómo Dios fue ordenando todas las cosas, how God was putting everything in order, how he was ordaining everything, solamente un Dios bueno puede hacer eso. only a good God can do that. Todo funciona perfectamente acorde al diseño de Dios. Everything functions perfectly according to the design of God. Porque no hay nada malo que salga de Dios. There is nothing evil that comes from God, Pero de Dios es bueno. but God is good. Y todo lo que Él ha hecho es bueno. And everything he has created, everything he has done is good. Ese es uno de sus atributos. That's one of his attributes. Dios es bueno. God is good. Y debemos entender eso. And we need to understand this. Ahora, en el capítulo 1 se nos dice que Dios nos ha entregado nuestras propias pasiones. Now then, we see in chapter 1 that God has given us up to our own passions, A nuestros propios deseos pecaminosos. to our own sinful desires, Y eso ha dado como consecuencia todo tipo de pecado. and as a consequence, all types of sin. Por ende, el ejemplo del capítulo 2 So the example in chapter 2 es precisamente demostrar esta realidad. is precisely to demonstrate this reality. Y Pablo aborda este caso, And Paul brings on this case. o él refuta a este hombre que no conocemos quién es, He refutes this man, which we don't know who he is, de la siguiente manera, diciéndole: in the following way, saying to him, bueno, tú que juzgas, you who judge, tú que condenas, you who condemn, ¿acaso tú no eres igual y no haces lo mismo y te pones en la misma posición? aren't you the same and do the same things and put yourself in the same position? Y la realidad es que tú eres igual que todos los demás. And the reality is that you're the same as all of the rest of them. Y para aclarar, And to clarify, no estoy diciendo que no se puede juzgar. I'm not saying that we should not judge. Podemos juzgar y debemos juzgar con justo juicio. We can judge and should judge with righteous judgment, Pero en la manera en que este hombre estaba ejerciendo el juicio, but the way in which this man was exercising judgment, estaba demostrando algo. he was demonstrating something. Que este hombre estaba juzgando a la iglesia, That he was judging the church, a los santos redimidos de Dios, the redeemed saints of God, siendo un impío being evil, o teniendo una conducta precisamente de un inconverso, having the conduct of somebody that's not converted, de alguien que no entiende la realidad espiritual del hombre. somebody that does not understand the spiritual nature of man. Y eso es lo que Pablo está confrontando acá. And this is what Paul is confronting here. No es que no debemos juzgar. It's not that we should not judge. Cierro la aclaración. I want to make that clarification. Entonces, encontramos este caso en particular aquí. So we see this case in particular here. Y Pablo precisamente en el versículo 4 Paul, precisely in verse 4, hace esta pregunta maravillosa. asks this beautiful question. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Y esta es una pregunta bastante interesante. So this is a very interesting question. Y esto puede ser una pregunta retórica, And this can be a rhetorical question. pero es una pregunta que debe ser interpretada a la luz
de dos formas. And it's a question that needs to be interpreted in light of in two ways. Y hay dos maneras en que nosotros podemos aplicar esta pregunta. Because there are two ways that we can interpret this question. En primer lugar, In first place, es hecha para alguien de la iglesia it's made to somebody in the church que está mostrando evidencia de ser un no creyente, that's showing evidence of being an unbeliever, pero que conoce a Dios but that knows God de conocimiento by knowledge por el tiempo que ha pasado dentro de la iglesia. because of the time that he has spent in the church. Y esto pudiera ser una posibilidad. And this could be a possibility. Ahora, lo segundo Now, the second es que es una pregunta retórica en general. This can also be seen as a rhetorical question in general, Es decir, que puede ser aplicado a todo hombre, meaning that it can be applied to all mankind, no all a alguien en específico. not just somebody specifically. Y se está refiriendo al hombre entonces como criatura. So then it's referring to man as the creature. Como ya había argumentado en el capítulo anterior As he had mentioned in the chapter before acerca de los atributos que se conocen de Dios. about the attributes that can be known about God. Por eso menciona los atributos de Dios en esta pregunta. That's why he mentions the attributes of God in this question. Ahora, sea el caso que sea, Whatever the case may be, o la postura que podamos tener con respecto a interpretar esta pregunta, or whichever position we hold to when interpreting this question in verse 4, debemos señalar algo importante, we need to point something important out. que Dios es la causa de nuestro arrepentimiento. That God is the cause of our repentance. Es Dios mismo quien produce el arrepentimiento en nosotros. It's God himself that produces repentance in us. Y eso es algo que es claro en el texto. And that's something that's very clear in the text. Esta pregunta busca precisamente enfocarnos en esa dirección. This question precisely looks to point us to focus on that. Ya seas creyente o no, Whether you're a believer or not, la razón, la raíz del arrepentimiento, the reason, the roots of repentance, del verdadero arrepentimiento, of true repentance, es Dios mismo. is God himself. Ahora, en el versículo encontramos, In the verse we see, o en esta pregunta encontramos ciertas palabras. in this question we find certain words. En primer lugar encontramos la palabra bondad In the first place, the word kindness. y encontramos la palabra tolerancia y paciencia. We find the words forbearance and patience. Ahora, estas tres palabras Now these three words se refieren a solamente una cosa: are referring to only one thing. el acto de bondad de Dios que es bueno. The act of kindness of God who is good. Y eso es lo que se refiere en estas tres palabras. And that's what these three words are referring to. Ahora, tanto la tolerancia y la paciencia Now, as far as the forbearance and patience, son indicativos de tiempo en este versículo. they're indicators of time in this text. Se refieren a un tiempo. They're referring to a point in time. Es por eso que en el versículo anterior, en el versículo 3, That's why in the verse before that, in verse 3 of chapter 2, Pablo dice que Dios es quien va a traer el juicio. Paul says that it is God who is going to bring the judgment. Ahí se ignora, ¿no? Este hombre está ignorando estas dos cosas. Here, this man that we're talking about is ignoring those things, that God is the one that's going to judge. Entonces, nosotros entendemos estas dos palabras en referencia a tiempo. Este es el tiempo. So then we understand these two words, forbearance and patience, in relation to time. Like now is the time. Es el tiempo donde Dios tiene tolerancia y paciencia At this time, God has forbearance and patience para que entendamos y conozcamos su bondad. so that we can understand his kindness. Y este es el tiempo donde Él está mostrando esa bondad para nosotros. This is the time in which he's displaying that kindness towards us. Nadie escapará de su juicio. Nobody will escape his judgment. Si no estamos en Cristo, If we're not vamos in- a ser juzgados. If we're not in Christ, we're going to be judged.
Pero al mencionar estas palabras en el versículo 4, But by mentioning these words in verse 4, es que todavía el juicio no ha llegado. talking about because of the judgment hasn't come yet. Y está hablando de ese juicio final. And he's talking about that final judgment. Ese juicio que traerá gloria a Dios. That judgment that will bring glory to God, Donde su justicia será desplegada. in which his justice will be displayed. Y todos veremos que Dios es justo en acción. And we will all see in action that God is just. Ahora, esto no solo aplica a los creyentes en sentido de la bondad de Dios. Now, this does not just apply to believers in relation to the kindness of God. Como hemos dicho, todo el mundo conoce que Dios es bueno. As we've mentioned before, the whole world knows that God is good and kind. Ya sea por experimentarlo uno mismo, That is by experiencing it themselves. en el caso de los creyentes, ¿verdad? And that's in the case of believers, right? Nosotros experimentamos la bondad de Dios. We experience the goodness, the kindness of God. Testificamos de la bondad de Dios. We testify about the goodness of God. Pero también aquellos But then also those que no son creyentes, who are not believers, por conocimiento natural, by natural knowledge, pueden entender la bondad de Dios. they can understand the goodness and kindness of God. No estoy diciendo que en el mismo sentido en que la entendemos nosotros, I'm not saying in the same way that we understand it, pero nosotros la experimentamos. the way in which we experience it. Pero estoy hablando en sentido cognitivo, en sentido de saber, conocer. I'm talking about in the way of in the cognitive sense, in knowing. Aún aquellos que se empeñan en negar a Dios, Even those who deny God, se empeñan, o lo hacen basándose en la bondad de Dios. they do it based on the goodness of God. Déjame poner un ejemplo. Let me put an example. No sé cuántas veces usted ha escuchado I don't know how many times you've heard this. a alguien que niega a Dios. To somebody that denies God. Ellos dicen, si Dios es real, They say, if God is real, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? why is there so much evil in the world? ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? Why is there so much injustice in this world? Y esa es una referencia precisamente de la demanda de su propio corazón acerca de la bondad de Dios. And that is a particular reference to a demand in their heart of God. Porque ellos ven y quieren justificar su no fe Because they see and want to justify their unfaith, en base a los actos de bondad de Dios. basing it on the acts of God. Porque si Dios fuera bueno, Because if God were good, no hubiera injusticia en el mundo. there would be no injustice in the world. Porque si Dios es bueno, Because if God is good, no hubiera niños muriendo de hambre en África. there would be no kids dying of hunger in Africa, O no tuviéramos una dictadura en Cuba por más de 60 años. or we wouldn't have a dictatorship in Cuba for more than 60 years Si Dios fuera bueno. if God were good. Por eso Dios no existe. That's why God isn't real, that He doesn't exist. Entonces ellos quieren negar esta realidad They want to deny this reality basada en la propia bondad de Dios. based on the same goodness and kindness of God. En sus corazones ellos lidian con esta realidad. In their hearts, they battle with this reality Es que es un atributo revelado desde la creación. because they're attributes that have been revealed from creation. La ley natural de Dios fue revelada, puesta en el corazón de Dios, de los hombres. The natural law of God was placed in the hearts of man. Por ende, nadie puede negar a Dios naturalmente. So that nobody can deny God naturally. Tienen que hacer un esfuerzo en sus propias conciencias para negar a ese Dios. You have to make an effort in your own conscience to deny that God. Y van en contra precisamente de Dios mismo. And they are against God Himself. Ahora, sabiendo esto, So having known this, esta bondad nos trae, nos lleva, nos guía al arrepentimiento. this kindness guides us to repentance. Por ende, So then, la base de nuestro arrepentimiento bíblico y verdadero the basis of our repentance, true and living, es la bondad de Dios. is the kindness of God. Ahora,
Hay algo importante que nosotros debemos notar aquí. And there's something important that we need to take note of here. Sabiendo que es la bondad de Dios la base de nuestro arrepentimiento, Knowing that it's the kindness of God, the basis of our repentance, el arrepentimiento bíblico biblical repentance no está basado en entender lo malo que somos. is not based on understanding how evil we are. Esto puede ser que abra usted los ojos así. And this could cause you to open your eyes wide open, right? ¿Qué es lo que dijo el pastor? What did the pastor just say? La base de nuestro arrepentimiento The basis of our repentance no es en entender lo malo que somos. is not in understanding how evil we are. Está basado en cuán bueno es Dios. It's based on how good God is. Y esto trae una diferencia. And this brings a difference. Y esto nos hace actuar diferentes. And this makes us act differently. El arrepentimiento bíblico y verdadero Biblical and true repentance hace que quitemos la mirada de nosotros causes us to remove our eyes from us y la pongamos entonces en Dios. to place them then on God. Entonces nuestro arrepentimiento no es verdadero So our repentance is not true cuando entendemos que somos malos o hicimos algo malo when we understand that we're evil or that we did something bad y sentimos culpa. and we feel guilty. Eso no es todo. That's not all. Eso es parte de ese proceso. That's part of that process. Pero esa no es la base, la raíz de ese arrepentimiento. But that's not the basis, that's not the root of that repentance. Ahora, si este fuera entonces el caso, And if that were the case, el texto entonces diría, the text would then say, mira cuán malo eres, look how evil you are. arrepiéntete de tu maldad ante Dios. Repent of your evil before God. Pero eso no es lo que dice el texto. But that's not what the text says. El texto dice, ¿acaso ignoras The text says, or do you presume que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? that the kindness of God guides you to repentance? ¿Qué es lo que provoca en nuestro corazón realmente arrepentirnos delante de Dios? What truly provokes something in our heart to truly repent? ¿Es el dolor del pecado? Is it the hurt of sin? ¿Es el miedo al infierno? Is it fear of hell? ¿O es la consecuencia de nuestro pecado? Or is it the consequence of our sin? ¿Sabes que muchas veces cuando apuntamos a nosotros, Many times when we point towards ourselves, cuando nos ponemos a nosotros como la base del arrepentimiento, when we put ourselves as the basis of our repentance, es decir, viéndonos a nosotros cuán malos somos, that is looking at ourselves how evil we are, sin entender la bondad de Dios, without understanding the goodness of God, muchas veces no vamos a querer arrepentirnos. many times we won't want to repent. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque más tienes valor tú, Because you give yourself more value, o te das más valor tú, you give yourself more value que el valor que tiene Dios en tu than vida. the value that God has. Eso es una realidad, hermano. And that's a reality, brethren. Y eso es algo que yo he podido experimentar en mi propia vida. And that's something that I've experienced in my own life. Y eso es algo, y me atrevo a decir, que todos experimentamos en nuestra vida cristiana. And that's something I dare to say that we've all experienced in our lives. Pero hay gracia en Cristo But there's grace in Christ para mirar su bondad, to look at his kindness, his goodness, para ver que somos movidos por Dios a arrepentirnos porque Él es bueno. to see that we are moved by God to repentance because he is good. Muchas veces Many times, usamos el arrepentimiento como una estrategia. many times we use repentance as strategy. Y lo usamos precisamente para evadir una consecuencia mayor. And we use it many times to evade a more major consequence. Pero no porque entendemos que nuestro pecado es en contra directamente de Dios. But not because we realize that our sin is directly against God, Y que eso es un gran problema. and that's a major problem. Porque no estamos hablando de un Dios que es hecho a nuestra imagen. Because we're not talking about a God that is made in our image, Un Dios que es construido a nuestra propia imaginación. a God that is created from our imagination.
Estamos ofendiendo a un Dios que es santo, We're offending a God that is holy, pero que es bueno. but he is good. Y usted se puede pasar toda su vida meditando en esta palabra, en este atributo. And you can spend the rest of your life meditating upon this attribute. Y cada segundo que usted pasa meditando en este atributo, And every second that you meditate on this question, usted va a ser asombrado. you will be amazed. Porque no va a entender cuánta bondad se ha derramado para usted y para mí. Because you will never understand how much goodness and kindness has been showered on us. No lo vamos a entender. We will never understand. Solamente entendemos un poquito. We only understand a little bit. Y cuando tratamos de profundizar en este atributo, And when we try to go deeper in this attribute, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? what comes out of our heart? Una adoración genuina. A genuine adoration Por tanto, de lo que hemos recibido de Dios. of what we have received from God. Entonces, cuando nosotros pecamos contra Dios, So when we sin against God, démonos cuenta de que estamos pecando contra un Dios que es bueno. so when we sin against God, let us see that we sin against a God that is good and kind. No solamente Dios es justo, He's not only just, es bueno. He's good, He's kind. Yo quisiera poder expresarle todo lo que quisiera expresarle, pero no puedo. I wish I could express everything I want to express, but I can't. No porque no tenga tiempo, sino porque no puedo. Not because I don't have time, but I can't. No tengo palabras para describir la bondad de Dios. I do not have words to explain the kindness of God. Y esto es una realidad, hermanos. And this is a reality. Así que cuando pecamos, So then when we sin, nosotros debemos quitarnos a nosotros we should remove ourselves y ver a la bondad de Dios primero. and look first at the goodness, the kindness of God. Que no nos interese tanto la consecuencia, Let us not focus on the consequence, sino nuestra relación con un Dios que es bueno. but on our relationship with a God that is good. La fidelidad de Dios en su bondad The faithfulness of God in His goodness and His kindness es precisamente que Él nos guía al arrepentimiento. is precisely that He guides us to repentance. ¿Cuánto aún nosotros apreciamos a Dios? Many times we make less of God. Hermanos, Brethren, aún pecando contra Dios, que es bueno, even sinning against God who is good, Dios nos mueve a arrepentirnos. God moves us to repentance. Así que no tengamos más en cuenta So then let us not focus on la consecuencia de nuestro pecado the consequence of our sin, que nuestra relación con Dios. but on our relationship with God. Aunque en Cristo nuestra relación es segura, Because in Christ our relationship is sure. no hay nada que nos pueda remover de ahí. There's nothing that can remove us from there. Pero esto no implica, hermanos, And this does not, the implications are not, que nosotros continuamos indagando en esta bondad de Dios the implications are that we look at the kindness of God para ser movidos precisamente a ese arrepentimiento. to be moved to that repentance. Y quiero ser claro, And I want to be clear, no hay otra razón para arrepentirnos there is no other reason to repent si no es la bondad de Dios. if it is not because of the goodness of God. Y esa bondad se manifiesta, hermanos. That goodness is manifested or shown itself. Nosotros prácticamente lo pudiéramos describir de muchas maneras. We can describe it in many ways, Pero sería injusto but it would be unjust. y no sería fiel a lo que la Escritura enseña It would be unfair, and it would not be faithful to the scriptures si solamente trajera un ejemplo práctico. if I only brought a practical example. Porque es que eso es lo que nos gusta. Because that's what we like. Queremos práctico, We want cosas practical. prácticas. We want practical things. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? How can I do this? Bueno, Dios nos mueve al arrepentimiento por medio de la disciplina. God moves us to repentance through discipline. Porque la disciplina de Dios es buena. Because the discipline of God is good. Al que Dios ama, Él lo disciplina. Who God loves, He disciplines. ¿Verdad? Right? Ahora, la gran pregunta es, Now, the great question is, ¿cómo se ve y se manifiesta la bondad de Dios? how does the kindness of God look? How does it show itself? Y antes de entrar en la bondad de Dios, And before I enter into the goodness of God, quiero llamar la atención a los niños que están aquí. I want to call attention to all the kids in here. Niños,
Escuchen, Kids, listen. hay una pregunta aquí. There's a question here. ¿Por qué los hombres deben arrepentirse de sus pecados? Why should mankind repent of their sins? Y la respuesta a esto, a niños, es And the answer to this, kids, is porque Dios es bueno. because God is good. Aprendan eso. Learn that. Padres ya tienen responsabilidad con sus hijos de enseñarles esto. Parents, you have a responsibility to your children to teach them that. La bondad de Dios entonces. The goodness of God. Ahora hemos visto Now we have seen que el versículo 4 nos enseña puntualmente that verse 4 shows us que es la bondad de Dios la que nos mueve, nos guía al arrepentimiento. that it's the goodness of God that brings us to repentance, that leads us to repentance. Pero es importante entender Now it's important to understand cómo es que esto se aplica y cómo esto se ve. how this applies and how this is seen. Y precisamente, como ya les dije, no quiero hacerlo por ejemplos prácticos. And precisely, like I mentioned before, I don't want to do it by practical examples. La bondad de Dios entonces, hermanos, se puede ver The goodness of God, then, brethren, can be seen, y se manifiesta por medio del Evangelio de Jesucristo. is manifested then by the gospel of Jesus Christ. No podemos desconectar la bondad de Dios y el Evangelio como dos cosas diferentes. We cannot disconnect the goodness of God and the gospel as two separate things. La bondad de Dios es un beneficio que nosotros obtenemos. The goodness of God is a benefit that we have. Y cuando obtenemos el beneficio de la bondad de Dios, And when we have the benefit of the goodness of God, lo que recibimos es a Dios mismo, porque es un atributo de Dios. what we receive is God Himself, because that's an attribute of God. Ahora, déjenme explicarle esto con un ejemplo bíblico. Now, let me explain this with a biblical example. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, For example, in Exodus chapter 33, que es uno de los capítulos más gloriosos de todo del Antiguo Testamento, según yo. which is to me one of the most glorious chapters in all of the Old Testament, Se muestra un pasaje interesante. we see a very interesting passage En medio del diálogo entre Moisés y Dios, between the dialogue of Moses and God. Moisés le dice algo a Dios importante, Moses says something important to God, sobre todo en el versículo 18. especially in verse 18. Muéstrame tu gloria. Show me your glory. Y esa, yo hubiese querido estar ahí, pero no pude. I would have liked to have been there, but I couldn't. Pero hermano, eso pasó. But brethren, that happened. Y el contexto es precisamente cuando Dios va a destruir al pueblo por haber hecho un ídolo. And the context of that is when God was about to judge the people for making an idol. Y ahora Moisés es el mediador entre el pueblo de Dios y Dios. And there, Moses was the mediator between the people of God and God. Y Moisés como que dice, bueno, aquí tengo un poco de duda. And Moses, in a way, says, I have a little bit of doubt. Yo quiero estar bien seguro de lo que Dios va a hacer. I want to be very sure of what God is going to do. Y eso es lo que lleva a Moisés a decirle, entonces muéstrame tu gloria. And that's what leads him to say, God, show me your glory. Y la respuesta de Dios es sumamente gloriosa. And the answer, and God's answer, is immensely glorious. Dios básicamente lo que le dice es, voy a parafrasear esto, What God basically tells him, and I'm going to paraphrase it, es precisamente, mira, aquí hay un lugar junto a mí. is precisely this. Now, there's a place here close to me. Súbete en la peña Go up on the rock, y yo voy a poner mi mano sobre ti. and I will put my hand upon you. Después que te escondas en la hendidura de la peña, te escondes ahí, voy a poner mi mano After you hide the rock, I'm going to put my hand, y voy a pasar todo mi bien and I will let pass by all of my goodness sobre ti. over you. No verás mi rostro, You won't see my face, pero vas a ver mis espaldas. but you will see my back. Se cierra el episodio y nunca más se habló de eso. The episode was closed, and that was not talked about
anymore. Pero nosotros podemos hablar de eso. But we can talk about that. Porque la realidad de lo que sucedió ahí Because the reality of what happened there fue que Dios le mostró a Cristo crucificado trayendo su bien para los hombres que Él iba a salvar. was that God there showed Moses Jesus Christ, who would pay for the sins of the people, of his people. That's what Moses showed him. Porque That's la- what God showed Moses. La promesa es The promise is que Él iba a salvar a quien Él quisiera salvar. that he would save whoever he wishes to save. Pero como nadie merece la salvación, But because nobody deserves porque todos salvation, somos pecadores because we are all sinners y somos merecedores del and infierno, we all deserve hell, ahora Dios tiene que justificar a ese pecador que Él va a salvar. now God has to justify that sinner that he's going to save. Y la única manera de justificar a ese pecador es a través de su propio Hijo Jesucristo. And the only way in which he can justify that sinner is through his son, Jesus Christ. Pero nosotros tenemos una interpretación de este pasaje en el Nuevo Testamento. And we have an interpretation of that passage Y in the New Testament. aunque no parezca una interpretación de este texto, tiene una conexión directa. Although it may not look like a connection, or it may not look like an interpretation of that from the Old Testament, there is a connection. Y es en 2 de Corintios 4:4. And that's in 2 Corinthians 4:4. Yo no lo voy a leer por tiempo, pero I'm not going to read it because of time. but básicamente lo que Pablo, que es el autor de esta carta también, basically, what Paul, who is the author of that letter as well, is saying, refiriéndose a los incrédulos referring to the unbelievers que están siendo cegados por Satanás para no ver qué cosa es lo que no van a ver. who are being blinded by Satan, No van a poder ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. they won't be able to see the splendor of the glory of Christ. Y no se queda ahí, And it does not end there. que es la imagen de Dios. Christ is the image of God. Así que cuando Moisés vio las espaldas de Dios, So when Christ saw the back of God, lo que ve precisamente es a Cristo manifestado. what he sees precisely is Christ manifested. Ahora, los elementos alrededor de este pasaje son impresionantes. Now the elements around this passage are impressive Porque Dios primeramente dice, hay un lugar cerca de mí, junto a mí. because God says, there's a place close to me. Hay una peña, There's a rock, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. a manifestation of Christ in the Old Testament. Y hay una grieta, And there is a rod. una abertura. Oh, I'm sorry, not a rod, an opening. Y en medio de en medio de esa grieta, And in the midst of that opening, él me confunde. he says, I confuse him. En medio de esa grieta, hermanos, In that opening, brethren, es por donde él pasa todo su bien. is where he passes over all of his goodness. Hermanos, es en Cristo que nosotros somos cubiertos. It's in Christ that we are covered. Porque como leíamos, Because ¿quién like- podrá estar de pie delante de un Dios justo y santo? Because like we read, who can stand before a God who is just and holy? Y hoy precisamente hablábamos de esto en Apocalipsis capítulo 15. And we talked about that precisely today in Revelation 15. Que Dios apunta a los creyentes en el futuro That God points the believers in the future como una respuesta precisamente a una pregunta de los impíos. as a response to the question of the unbelievers. ¿Y cuál es la pregunta? And what is the question? Precisamente es a quién podrá sostenerse en pie delante de Dios. And the question is precisely that. Who can stand before the presence of God? Porque Dios es santo Because God is y holy, porque Dios es justo. because God is just. Pero la respuesta está en Apocalipsis capítulo 15, And the answer is in Revelation chapter 15, donde se nos dice que Where- los santos where it says to us that the saints, están de pie delante de la presencia de Dios sobre el mar de cristal. that the saints are standing before the presence of God over the sea of glass. Y eso es una representación precisamente de que los creyentes ya no tenemos que temer a esa santidad de Dios. And that's precisely a representation that the believers no longer have to fear
the holiness of God, sino que vamos a pasar toda una eternidad con Él. but that we will spend an eternity with Him. ¿Acaso eso no es una manifestación de la bondad de Dios? Isn't that a manifestation of the goodness of God? Es el Evangelio lo que nos manifiesta la bondad de Dios. It's the gospel that shows us the goodness of God. Es en el Evangelio donde vemos a Dios mismo It's the gospel in which we see God Himself actuando en bondad a favor de los pecadores. acting in goodness for sinners. ¿Qué Dios como el nuestro? Who can be like our God? No hay Dios como el nuestro. There is no God Él es like el our God. único Dios verdadero. He is the only true God. Él es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. He is our creator, our sustainer, and our redeemer. ¿Qué confianza tenemos en nuestro Dios? What trust do we have in our God? Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? So then, what is the right attitude? La actitud correcta es precisamente la de arrepentirnos. Precisely the right attitude is repentance. Ahora, en este pasaje, sobre todo en el versículo 5 y 6, Now in this passage, Romanos capítulo 2, in Romans 2, precisely in verses 5 and 6, encontramos un ejemplo negativo acá. we find a negative example here. Y es precisamente confrontando a este hombre con la realidad de su pecado. Here he is confronting the man with the reality of his sin. Y él recuerda, cada persona va a ser pagada acorde a sus propias obras. And he remembers that everybody will pay according to his own works. Precisamente está hablando acerca de los que no se arrepienten. Each one would be rendered according to their own works, but he's talking precisely about those who do not believe. Aquellos que no ponen la bondad de Dios como la base de su arrepentimiento. Those that do not put the goodness of God as the basis for their repentance. Y eso es algo peligroso. And that's something dangerous. Pero si lo miramos opuesto, Now, if we look at the opposite, el creyente, hermanos, the believer, brethren, va a estar presto a arrepentirse. he will be ready to repent Precisamente porque ha entendido el Evangelio de Jesucristo. precisely because he has understood the gospel of Jesus Christ. No estamos hablando de personas perfectas, We're not talking about perfect people, de creyentes perfectos que no pecan. about perfect believers that don't sin. Muchas veces conectamos la vida cristiana con ese tipo de perfección. Many times we connect the Christian life with that type of perfection. O un creyente espiritual es aquel que no peca. We think a spiritual believer is he who does not sin, Y eso no es real. and that's not real. Todo creyente verdadero Every believer, every true believer peca. sins. Y lo que entendemos en este texto y nos anima precisamente es a ser movidos al arrepentimiento constantemente. And what we understand, what we see and learn from this text is that every true believer is moved to repentance. Porque el hombre espiritual Because the spiritual man no es aquel que no peca. is not he who does not Y sin. estoy hablando en este mundo. I'm talking about in this world. Sino aquel que entiende que cuando peca necesita a Dios. But he who, when he sins, understands that he needs God. Eso es un acto más espiritual que aquel que aparenta no pecar. That's a more spiritual act than somebody who pretends or puts up an act of spirituality. Esto es una realidad, hermanos. This is a reality, brethren. Así que nuestra actitud ante la bondad de Dios es precisamente continuar arrepintiéndonos. So then our attitude towards the goodness of God is to continue to repent. Quiero cerrar And I want to close precisamente aplicando este texto. applying this text. Y la aplicación inmediata que podemos encontrarlo And the immediate application that we can see es precisamente meditar constantemente en el Evangelio de Jesucristo. is precisely to meditate continually on the gospel of Jesus Christ. Es entender que el conocimiento de la bondad de Dios That is to understand the goodness of God
es esencial para el arrepentimiento verdadero. is essential to true repentance. No es el temor al infierno, It's not fear of hell. no es el juicio de Dios, It's not the judgment of God. es precisamente su amor para nosotros, It's his love towards us. su bondad manifestada en el sacrificio de Cristo por nosotros. His goodness shown in the sacrifice of Christ on our behalf. Debemos For ser us. movidos a esta realidad, We hermanos. should be moved by this reality. Oremos. Let us pray.